Hello mga higala, welcome to my vlog. So niata karon sa Paradise Hills Mountain Resort nga niya nahimutang sa Compostela, Cebu, southern part of Cebu. So karon atong maritison kung unsa ang anaa diri kay nindot kayong bungtod no. Oh, niya na pa jud bata diri nay bata. Nasi kay Primo. So gi-invite ra di ay mi ani no kanang gi-invite ra ko kaminduhang kay Primo di ay kaminduhang kay Primo gi-invite me og mountain resort. Unya naa diri ang naanata diri sa swimming pool nila nya ang ilahang mga cottages tuwa ibabaw sa bungtod, ibabaw sa ilang swimming pool. So naa sila'y pila ni ka swimming pool, duha ka hutong ilang swimming pool na naa sa taas ug naa sa nasa ubos. So ang kaning nasa ubos pabor ni sila sa ihi sa taas no, kinsay maligo sa taas mangihi o adto dito sa ubos paingon. So na sila'y bridge nya na sila'y payong nga nindot kay ilang payong colorful kaayo. So karong taon maligo na ta na nindot kay ambience ang ilang swimming pool is atbang sa buntod kaayo ang ilahang swimming pool ang naay bungtod nga nagatbang sa ilang swimming pool. So nindot kay green pud kay ang bungtod, daghan pud kay mga sagbot, daghang mga tanom ang ilahang bungtod naa diri. So maghulata kay maligo na taron kay init kaayo. So ang amo di ang accommodation is naami diri dako ni amo ang kuan, dako ang among cottage. Napoy tabay-tabay diri unsa ni diri. So nindot kaayo no, nindot kay diri. Kuan lang sila, kutob lang gyud sila sa alas 5 di na sila magpalapas ug alas 5 walay overnight diring dapita no. So maligo mo diri udto pag antos mo sa init, pag antos mo nga maitom mo. Nindot man pud kaayo kay naara man po'y landong, pasilong lang pud mo sa landong, pasilong lang mo sa landong kung maligo mo. So naapod sila'y slide, naapod sila'y slide adto para sa mga di pwede sa bata kay lawom daw dadto. So mga dagko ra ang pwede dito. So naa didto'y nag-video key mao ni among accommodation, amo ang pinakadako nga cottage diri kay daghan mi unya. Ang amo apong sponsor is burot-burot pug bulsa. Mao na nga dako among cottage unya napud mi lechon didto, naay mga seafoods no dang no. Naa gani na ni katawa akong palangga. So mao ni ang amo ang mao ni among sponsor kaning gatungko diri mana siya burot-burot pug bulsa. Unsa ni jacuzzi de siguro ni kaning naa sa tunga. Wala may kuan, wala gi-operate. Nadiri ako ang mga bag-ong family. Pak ganan. Naibata diri nagtago sa lamisa. Among gitaguan kay init kaayo. Nya mabungol ang among bata dito sa kana ang cottage namo kay naay nag-video key. Mao na nga naa diri among bata nagdala sa iyang bibiron, takin ang bibiron. Asa punta si Kay? Adto sad ang bibiron. Okay, so daghan kaay bakante ang cottage nila kay weekdays man min ari diri, wala min ari weekend kay weekend daw is kailangan magpa-reserve. So weekdays na lang min ari. Mauna sila ang family sa nag-birthday. So didto layat na tarong dapita, layat ng mga bata. Ay mo kahibo nga gamay ra gyud sila kay balik ko sa accommodation namo. Gamay ra kayo ang naligo kay tungod kay
Ano gani kay? Ha? Kay weekdays. Dili weekend. No? Mm, 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 mm. Mao na siya ang nahitabo pag adto namo sa Paradise Hills Mountain Resort sa Compostela, Cebu. So wala nako kaagwanta ni sawom na gyud ko diring dapita na nako diri naligo nako sa swimming pool. Nya mao ni sila akong mga maring ako ni mao ni ang lula sa akong apo. Bugnaw kayo no, so sawom-sawom na mi diri kauban sa mga bata o kauban sa mama sa nag-birthday. Mao ni ang magwang sa nag-birthday nya ang nag-birthday kaninga Violet. Si Dindin, happy birthday din. Gwapa kay si Dindin oy. So mauni ang wala nako kaagwanta oy puti na jung inita. Di man nanta ako maligo nya kay init man jud kastanan, so naibo ko sa mga bata ang nagsamsam nya gamay ra pod sila. So naa ay ilahang kuan diri no, dili sila pwede magpaligo og nagmaong kag short na zipper nya cotton ang imuhang t-shirt, pero kani akong mari kay nagkuton manig t-shirt nakaligo ra gyud siya kan diretso ra siya ambak. O unya diri nagpadawat ko sa kumari kay pastila ning mubo tag tiil in town, di man taon tamaka kana ang tugkad aning kuan kaayo didto mi nagpa kuan mi didto nagpa sawod mi sa mga ihi sa naligo sa babaw. So wala naman di naligo ana no mga bata kay mabaw man ang naa sa babaw nga pool, so naa na sila diri tanan nga ligo. Diri dupa na mi na usapod la ambak. So lingaw kay mis among pangaligo mga higala nya labi pang lingaw kay gidala gid namo amo ang kay Primo. So sa sunod pohon mga ligo magkuan na ta kanang ligoon na ni nato ato ang kay Primo. Lagi unsa naman ni, so padayon mis among pangaligo hala na unsa naman ni, nagamay naman ni. Nagamay naman kay la ayo kay namo diri kuan la nangatuwad tuali naman ni oy. Mga dayon mi sa mong pangaligo diri mga higala nya sa kuan mi aning sani sawd mi aning ihi sa tagababaw. Sawd lang mi ha. Sawd lang mi, so diri sawd lang mi diri. Padayon lagi hapon mi diri. Padayon ra gihapon mi naa diri pak ganon. Unya naatay kuan diri no. Naatay na mao ni sila ang mama ug papa sa nag-birthday. So naay naglabing-labing diring dapita. Unya suya pa more. Mao ni ako ang mga kauban sa ako ang Mountain Resort. So daghan kayong salamat mga higala no sa inyong pagsubaybay sa akong mga video. So this is Ate Irene Vlog. Thank you so much. Unya have a blessed day.